Hi guys! Welcome to another video! For today's video, mga dutag Cebu. Join me in experiencing Cebu for the first time. Wow! Our travel destination starts from Dapitan Port to Uslog, Cebu City. And light ferries ang amuang sakyan today. Our travel time is from 12 a.m. to 8 a.m. And nakasakay na me together with my beautiful friend Ading. Hi, Ding! And syempre, dili mo wala ang cup noodles with egg. Kaingon pa sila, di daw kumplito imong experience sa barko kung dili ka makatay ani. And since sayo pa, nag-chill-chill lang midiha ni Ading. Malabyan po din nato ang Dumaguete Negros Occidental. We're almost there! Pero syempre, diligid mawala ang mga bakasyonista toast. And touchdown Uslog. Wow! Pero na-miss jud ko sa dagat diri sa Uslog. Tanaw ra gud ninyo ang tubig, murag swimming pool. Mag-breakfast kami diri sa Tyler's Eatery para makagain og energy para sa 4 hours travel going to Cebu City proper. And just like that, nabot namig Cebu. Luya sa mga person, nagbaklay, nangita og asa matulog rong gabi. Diri tayo sa Robinson's Galleria ang amuang appointment for tomorrow. Ay mag-file me for licensure examination for teachers. Basi nag-wonder mo nga ang layo kayo may gifailan, no? From Dipolog to Cebu. Alangan, malangayan man, mananaklo sana mis pagadian. Hay, salamat. Makakita agad may gastayhan. Andoon ra po di siya sa Robinson's Galleria. Wow! Welcome to Hotel Pier 4. Ay, syempre, nag-room tour. Hi, Ding. Mag-lunch kami diri sa Jollibee. Kay wala biya ni sa Dipolog. Char! Pero sa tinuod nun, hira jud ang comfort nga mahatag sa Jollibee. Ng Jollibee. Baka naman. I-enjoy ka na among time diri sa Jollibee since ang amoang online appointment sa PRC is 2 to 4 p.m. Ngayong situation nga mong naabdan sa PRC. I-thought na strict sila sa online appointment. At pag-abot dito, first come first serve naman di ang pumaagi. Because of that, nakadecide na lang min ni Ading na ugma na lang may magdungan og file. That means, free me this whole afternoon. Kaya, laag na dis! Presenting Ading Slow-Mo Entry versus my slow-mo entry. Na, mura magtala. After sa mong laag sa Robinson's Galleria, Cebu, niuli sa misa mong hotel para makarelax gamay. Then, we are here at SM Seaside, Cebu. Gisulit jud namo ang gabi inyo. Kaya sa rabet na makatag Cebu.
Hindi jud ko masugot nga mura to kung slow mo interong adlaw. Dapak, mura maghapog tala. Nice kayo ang night view diri sa likod sa SMC side, guys. Promise. Wow! So, that's all for our first day in Cebu. Ugma na pod kay basigok doon man nilang dinosaur. Kung di kami manguli. Marato, bye!